नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो तो राज्य सरकार तरफ राज्यवासी गोटे बहुत बड़ खुशी खबर वर्तमान राज्य सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना माध्यम गरीब श्रेणीर लोक मानकर झीर बाहागर जहाँकि राज्य सरकार आपण मानक 51,000 टंकार सहायता राशि प्रदान करने जाउछंती। तेणु राज्य सरकार तरफ आरंभ करा जायथिबा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना माध्यम वर्तमान राज्य सरकार तरफ राज्यर समस्त गरीब श्रेणी एससी एसटी एवं विधवा जो माने द्वितीय विवाह करने चाहूँगी से भली महिला बा से भली परिवार झील मानकर बाहागर वर्तमान सरकार 51,000 टंकार सहायता राशि प्रदान करेंगे। ए विषय पूर्वर मध्य राज्य सरकार तरफ जहाँकि यह योजना आरंभ करा जायतिला यार डिटेल्स गाइडलाइन वर्तमान आसी यही योजन कौ माने आवेदन करेंगे एवं कौ माने 51,000 टंकार सहायता पाइबे ता सहित बहुत सारा सामग्री मध्य सरकार आपण मानकु बा गरीब श्रेणीर लोक मानकु प्रदान करेंगे। तो आसंतु आज ये भिडियो रे आमे जानिबा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कौन एथिरे आपण माने केमिति सहायता पाइबे एवं यह पई आवेदन करिया पई हेले कौन कौन डिटेल्स गाइडलाइन रही से विषय संपूर्ण डिटेल्स आलोचना करिबा। ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करछंती वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल रे सेट करदेवे। तो देखंतु झीओटीए जन्म हेले तार बाहागर को नहीं जहाँकि परिवार सब चिंतित थांती गोटे गरीब बा साधारण श्रेणीर लोकटी निजर झील बाहागर करने हेले जो खर्च रही आम समाज रे जो रीतिनीति रही ताको पालन करने हेले बहुत किछि टंका जहाँकि खर्च होता है। तेणु राज्य सरकार तरफ यही योजना माध्यम गरीब एससी एसटी एवं विधवा श्रेणीर जो माने रही महिला सेमानकर बाहागर वर्तमान जहाँकि सरकार 51,000 टंकार सहायता राशि प्रदान करेंगे। तो डिटेल्स गाइडलाइन जदि आमे आलोचना करिबा एने जहाँकि गोटे नोटिस प्रोवाइड करा जायछि एवं एही योजना को राज्य रे खूब शीघ्र जहाँकि त्वरान्वित करने नोटिस आसी। आसंतु से विषय संपूर्ण डिटेल्स जानिबा। देखि पारुथुबे जोटा कि डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तरफ समस्त ओडिशा गवर्नमेंट तरफ समस्त जिलार जिलापाल को देखंतु नोटिस टी प्रोवाइड करा जायछि जो थिरे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे त्वरान्वित करा जिवो एवं एहार इम्प्लीमेंटेशन पई आपण मानकर एजेंसी बा फैसिलिटी जो माने रहिबे सेमानकु जहाँकि कॉल नोटिस जारी करा जायछि। तेणु खूब जल्दी राज्य में यही योजना आरंभ होगापाई जाउछि एवं यही योजन जो गाइडलाइन रही जो सहायता राशि आपण मानकु मिलिबो प्रत्येक योग्य कन्या को विवाह रे सहयोग एवं परिवार आर्थिक बोझ कमेयापाई मिलिबो 51,000 टंकार आर्थिक सहायता। यही योजना राज्यर समस्त जिले में कार्यकारी होबो 2025-26 रु 2029-30 पर्यंत यही योजना चालू रहिबो। तेणु उपलब्ध बजेट माध्यम योग्यता मानदंड पूरण करुथुबा दंपति को यही कार्य अंतर्भुक्त करा जिवो। तेबे हिताधिकारी योग्यता मानदंड भी स्थिर करछन्ती जहाँकि राज्य सरकार महिला और शिशु कल्याण विभाग तरफ सबु जिलार जिलापाल ए विषय जहाँकि गाइडलाइन एवं अवगत करा जायछि। तेणु आसंतु जानिबा हिताधिकारी योग्यतार मानदंड कौन बा कौ माने यह पई आवेदन करेंगे। देखो प्रथम जोटा कि रही बर एवं कन्या उभय ओडिशार स्थायी बासिंदा होइथिबा निहाती आवश्यक अर्थात ओडिशा रे ही आपण मानकर जदि बाहागरटी होउची ताहले एठी आपण मानकर जहाँकि एही सहायता रे आपण माने शामिल हेई परिबे। तेणु बयस सीमा देखंतु रही कन्या बा झीर बयस सीमा 18 रु 35 वर्ष होइतिबा दरकार एवं बर जी रहिबो तांकर बयस 21 रु 35 वर्ष हेइतिबा निहाती आवश्यक। या सहित बर एवं कन्या प्रथम पाई विवाह करथिबा व्यक्ति होइतिबा वांछनीय अर्थात पूर्वरु पुओ किंबा झियो विवाह करि नथिले प्रथम थर जदि विवाह करचंदी ताहले एठी तांकु शामिल करा जिवो। तथापि पुनर्विवाह करिबा पई चाहुथिबा विधवा महिला मानकु मध्य एही योजना रे विचार करा जिवो अर्थात जो विधवा महिला माने रहिचंदी बा जो मानकर स्वामी कर मृत्यु होइछि से जदि द्वितीय विवाह करूचंदी ताहले एठी सरकार तांकु जहाँकि शामिल करि पारिबे। तेणु गोटे परिवार केवल जड़े योग्य महिला को एही योजना रे अंतर्भुक्त करा जिवो। या सहित बर किंबा कन्या अथवा सेमानंक परिवार राज्य किंबा केंद्र सरकार अन्य कोनोसी विवाह सहायता राशि लाभ पाई नथिबा आवश्यक। एटा गला गाइडलाइन। एबे आसन जानिबा ए जो योजना रे हिताधिकारी चयन रे अग्राधिकार काहाकू दिया जिवो बा को मानकू एठी जाकी शामिल करा जिवो। आवेदन गुड़िक प्रथमे आस प्रथमे पाओ अर्थात फास्ट कम फास्ट
ସର୍ଭ ଭିତ୍ତିରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେହି ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିବ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରୁ ସହାୟତା ପାଉଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ରମରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଏହି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ କିଛି ଲିମିଟେଡ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ତ ସେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହିସାବରେ ଯେତେ ବି ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ମିଳିବ। ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। 2 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଏହିସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ପ୍ରଥମେ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହର ସହଯୋଗ ଏବଂ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ କମାଇବା ପାଇଁ ମୋଟ 51,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ এই 51,000 ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ମୋଡ଼ରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ 35,000 ଟଙ୍କା। ତା ସହିତ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ କନ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ମୋଡ଼ରେ ଏହି ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିବାହ ଉପକରଣର ସାମଗ୍ରୀ ବା ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା, ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ବିବାହ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ବିନ୍ଦି, ପାଉଁଜି, ଝୁଣ୍ଟିଆ, ବାସନକୁସନ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆଯିବ। ଏହା ଉତ୍କଳିକା ବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ସମବାୟ ସମିତିରୁ କିଣାଯିବ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 6,000 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ସାଜସଜ୍ଜା, ଜଳଖିଆ, ବସିବା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସରକାରୀ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏହି ବିବାହ ଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ NGO, CBO, ସୁସାଇଟ୍, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭିତରେ କରାଯିବ ବା ଗଣସାମୂହିକ ବିବାହ ରୂପେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜଟି ହେବ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲା ପରେ ଗଣବିବାହ କଥା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ NGO ଦ୍ୱାରା ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସୋସାଇଟି ବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କରାଯିବ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ସେଠାରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାର ଆବେଦନ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିନାହିଁ। ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଛି ଆବେଦନ ଆସିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣାଇବି। କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଫର୍ମକୁ ନେଇ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିଲି ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହର ଡିଟେଲ୍ସ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଏହାର ଆବେଦନକୁ ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିବି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।